السلام عليكم. دائما في إطار دروس المستوى الثاني لو سي او 2 لو بروغرام ديال لو تريزور دو مو. بالنسبة للدروس الوغ عندنا لا كونجيغيزون لي غروب دو فيرب. الوغ اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي غروب دو فيرب. لا باج 41 الصفحة 41. الوغ كونجيغيزون لا بروميير شوز كوم دابيتود نقراو لو j'observe et je découvre. Alors j'observe. Les élèves commencent la partie de football. Les filles finissent le jeu de la marelle. Les enfants courent l'un derrière l'autre. Le maître écrit la règle du jeu. Karim va à la pharmacie. Alors les élèves commencent la partie de football. La partie de foot. Les filles finissent le de la marelle. Voilà. Les enfants courent l'un derrière l'autre. Le maître écrit la règle du jeu. الأستاذ كتب la règle يعني القاعدة ديال اللعبة. Karim va à la pharmacie. Karim مشى la pharmacie. هادو هما لي زيكزامبل اللي عندنا. الوغ غنحاولوا نديرو je découvre et je comprends. Alors, observe les mots en rouge dans les phrases ci-dessous. Les mots en rouge, humaya commence, finissent, court, écrit, va. Huma, les mots en rouge. Quelle est leur nature? Alors, quelle est leur nature? Alors, ce sont des verbes. هما أفعال. ce sont des verbes. alors قال لك لاحظوا هاد الكلمات اللي مكتوبين بالأحمر اللي هما commence, finissent, court, écrit, va. قال لك pardon quelle est leur nature. شنو هي la nature ديالهم؟ ce sont des verbes. هما أفعال. alors 2 quel est l'infinitif de chaque verbe. alors je vais écrire on a le verbe on a commence. je vais écrire tous les verbes. on a finissent. On a court, écrit, va. Alors, commence l'infinitif d'yalha. On va écrire quel est l'infinitif de chaque verbe. Alors, commencer, finissent, alors finir, d'accord, court, alors courir, écrit, écrire, va, c'est le verbe aller. Très bien. On va de l'infinitif dire les verbes. Alors, ce sont des verbes. Commence, commencer, finissent, finir, court, courir, écrire, va, aller. Alors, numéro 3, on a le numéro 3. Les verbes ont-ils la même terminaison à l'infinitif? Alors regardez, واش عندهم نفس لا terminaison. هنا عندي ER, هنا عندي ER, هنا ER, هنا RE, هنا ER. alors non les terminaisons كيختلفوا. نكتبوا non كيختلفوا حيت هنا كيف ما قلنا ER, ER, RE, ER. alors غنشوفوا numéro 3 numéro 4. alors numéro 4 شنو عندنا؟ quelle est la terminaison de chaque verbe. راه ديجا قلناها. Déjà, on a les terminaisons de chaque verbe. Alors, on a ER, IR ou la RE. Donc, les terminaisons. Alors, numéro 5, quel est le groupe de chaque verbe? Donc, le groupe de chaque verbe. Alors, commencer, c'est le premier groupe. C'est le premier. Finir, c'est le deuxième groupe. Courir, le troisième groupe. Écrire, le troisième groupe. Et aller, c'est le troisième groupe. D'accord? عندنا واحد ديال le premier groupe, واحد ديال le deuxième groupe ou le reste راه ديال le troisième groupe. alors غنمشيو دابا نشوفوا je retiens. نشوفوا je retiens. alors les verbes à l'infinitif se classent en 3 groupes. alors les groupes ملي كنقولوا les groupes de verbes راه عندنا 3 ديال les groupes. تيكونوا عندنا 3 ديال لي جروب. لو بروميير جروب و لو دوزيام جروب اي لو تروازيام جروب. الوغ غادي ندرسو كل وحده بوحدها.
Les verbes à l'infinitif se classent en 3 groupes. Ça veut dire, on dit d'abord les verbes. On dit les verbes, les premiers groupes, deuxième groupe et troisième groupe. D'accord? Alors, les verbes du premier groupe se terminent par ER. On dit, sauf le verbe aller. Alors, on dit le premier groupe. راه بسيطة. Alors, عندي فيها دائما كتنتهي ب ER. إلا le verbe aller. Le verbe aller فيه ER. ولكن هو c'est un verbe du troisième groupe. Alors, ها بلاصتو في كاينة. D'accord? عندنا le verbe aller كينتهي ب ER. ولكن هو ماشي ديال premier groupe. Alors, اش كنقولوا بلي ان tous les verbes جميع الافعال اللي كينتهيو ب ER راه ce sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller باستثناء le verbe aller كينتهي ب ER ولكن راه ماشي راه c'est un verbe du troisième groupe. ندوزو les verbes ديال deuxième groupe. اشنو قالوا لينا les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. صراحة هذه ما كافياش هما ما عطاوناش ان اوتر ديتاي ولكن حنا غنحاولوا نعطوه. الوغ عندنا هنايا لي فيرب كي سو تيرمين باغ اي ار سو سون دي فيرب دي دوزيام جروب ياك ولكن كتبقى لينا واحد الحاجه هادوك لي فيرب اللي كينتهيو ب اي ار وملي كنكونجيغيهم في لا تروازيام بيرسون دي بلوريال il avec s ولا elle avec s كيعطونا i2s ent ولا I2S ONS ولا I2S EZ. يا إما ملي كنكونجيغيهم في لي برونون بيرسونيل دو بلوريال كيعطيونا I2S. داكوغ؟ وي داكوغ. الوغ من بعد غادي نوضحوا هذه في التمارين إن شاء الله. les verbes du troisième groupe sont alors بالنسبه لو troisième groupe راه tout le reste كاع اللي كيتبقى لينا هنا الي ما بغيناهاش دينا لو troisième groupe. هنا عندنا les verbes tous les verbes qui se terminent par ir ولكن ملي نصرفوهم في لو بلوريال كيعطونا يا اما i2s ons ولا i2s ez ولا i2s ent. داكوغ. من غيرهم راه حيت باقي باغ اكزومبل عندنا دي فيرب بحال مثلا sortir. راه sortir سي ان فيرب دو هو راه كينتهي ب اي ار ياك ولكن راه سي ان فيرب دو troisième groupe. alors certains verbes du troisième groupe se terminent par ir. d'accord. ندوزو je m'entraîne. alors je m'entraîne نحاولوا ندوزو دابا je m'entraîne ما ناخذش وقت بزاف. alors recoupez seulement les verbes. recoupez seulement les verbes du premier groupe. وشنو قلنا les verbes du premier groupe. هذا السؤال الاول. قلنا les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par er. alors parler, chanter, venir là, prendre là, rougir là, casser, jouer, entendre, boire, voir. très bien. هادو هما لي فيرب دي برومي جروب. كون لقينا مثلا هنا لو فيرب الي مثلا لقيناه هنا راه ما غنديروش حيت هو سي ان فيرب دي troisième جروب. اش قال لنا هنايا écrit l'infinitif des verbes soulignés. الوغ غنحاول نكتبهم غير في لو ليفر باش نختصروا الوقت ما يطولش لنا الوقت. الوغ l'arbitre siffle la fin du match. عندنا siffle سي ان فيرب دي برومي جروب. الوغ سي siffler. الوغ siffler. Tu donnes un sac plein de vêtements aux pauvres. Alors, c'est le verbe donner. Verbe du premier groupe. Vous lisez la règle du jeu. Alors, c'est lire. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, ils blanchissent le mur du terrain. Alors, blanchir. Blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe. هاشنو قلنا هاي I2S. Mais les conjugués في pluriel, عطاتنا I2S ENT. Alors là, c'est un verbe du deuxième groupe. Il finit toujours le premier. Alors, c'est le verbe finir. Verbe du deuxième groupe. Nous allons au cirque cet après-midi. Alors, c'est le verbe aller. D'accord. Très bien. Alors, on va passer pour la troisième question. Conjugue les verbes avec il, avec s au présent, puis indique s'il appartient au deuxième groupe ولا او troisième groupe. قال لنا نكونجيغيو هادو لي فيرب اللي عندنا غنديروهم في il avec s. حنا جينا لديك النقطه اللي شرنا لها ديال الدوزيام جروب.
ملي غنكونجيغيوها مع il avec اس غيتبين لينا واش سي ان فيرب دي بروميي جروب ولا دي دوزيام جروب. الوغ عندنا il finissent. الوغ فينير غنديرو فينير il finissent. الوغ i 2 s e n t. الوغ punir. الوغ alors ils sortent. Alors ils sortent ENT. Ils courent. Ils courent ENT. Ils partent. Ils partent. Ils partent ENT. Ils choisissent I2S ENT. Ils choisissent I2S ENT. Très bien. الوغ هنايا غادي نرجعوا للسؤال. قال لنا شنو كان قال لنا في السؤال؟ قال لنا كونجيك صرفوا هذا الفعل مع هذه الافعال مع il avec اس او بريزون ومن بعد انديكي واش لو واش لا دوزيام جروب ولا لو تروازيام. الوغ عندي فينيس. الوغ سي لو دوزيام جروب. Punissent, c'est le deuxième groupe. Sortent, c'est le troisième groupe. Court, troisième groupe. Part, troisième groupe. Et choisissent, c'est le deuxième groupe. D'accord? Alors, finissent, deuxième groupe. Punissent, alors, regardez, كيف ما شرنا خصو يكون عندي جوج شروط باش نقول له سي ان فيرب. هذا لو فيرب كينتمي للدوزيام جروب. خص يكون فيه اي ار. تكون عندي اي ار كينتهي باي ار وملي كنكونجيغيو مع il avec اس كيعطينا اي 2 اس او ان تي. كتكون لا تيرمينيزون ديالو اي 2 اس او ان تي 2 اس او ان تي. داكور. اما الا كانت او ان تي بحال سورت بحال كورير بحال بارت راه سو سون دي فيرب دي تروازيام جروب بالرغم من انهم كينتهيو باي ار. داكور. الوغ هنايا غنمشيو دون دو فيرب دي دوزيام جروب et de verbes troisième groupe. Par exemple, un deuxième groupe, on va écrire salir, choisir, rougir. On dit troisième groupe, on écrire. Alors, aller, par exemple, courir. Alors, courir. Alors, كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. الوغ كنقول لكم بالتوفيق والحصه القادمه ان شاء الله نديرو تمارين ديال لي جروب دو فيرب. الوغ